Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh في vidéo جديد. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les questions de compréhension fréquentes. Les questions qui accompagnent un texte. الأسئلة المرافقة للنص. أسئلة الفهم الشائعة. Et comment y répondre avec des phrases, bien par des phrases. وبحالاش نجاوبوا عليها بجمل. دونك في هذا الفيديو غنشوفوا الأسئلة والأجوبة. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا تطبيق application un texte avec des questions de compréhension et des réponses. La première question, oui, ما هي نوعية النص? Quel est le genre de ce texte? ما هي نوعية النص? Quel est le genre de ce texte? Donc كيفاش نجاوبوا على هذا السؤال؟ اش كنقولوا؟ Le genre de ce texte est. Le genre de ce texte est. نوعية النص هي. هذا النص هو نحن بصدد كذا. شنو هما الجونغ؟ رواية، رومان، حكاية، كونت، شعر، بويم، رسالة، لتر، في ديفير، ديالوج. هادو كيسموا لي جونغ. النوعية الكبيرة. خصنا نفرق بين لي جونغ et les types. Donc exemple, le genre de ce texte est un conte. C'est un conte. 2. Ce texte est une lettre. هو رسالة. هذا النص هو رسالة. Ou bien il s'agit d'un poème. Il s'agit d'un récit. نحن بصدد قصة أو نص سردي. Donc conte, lettre, récit, poème, fait divers, dialogue, roman, théâtre, مسرح. هذوك يسموا des genres de texte. Deuxième question. تقريبا نفس السؤال. عوضنا le genre عوضنا بلو type. Quel est le type de ce texte? Quel est le type de ce texte? غنجاوبوا بنفس الطريقة. غنعوضوا غير لو جونغ. هي ما هي نوعية النص؟ النوعية الصغيرة. كاينين 6. سردي، وصفي كيعطينا معلومات، حجاجي، إقناعي كيعطينا أوامر، بريسكريبتيف، ناراتيف، ديسكريبتيف، انفورماتيف، اكسبليكاتيف، argumentatif. هادو كيتسموا لي تيب دو تكست. فرق لي بين لي جونغ et les types. Donc comment répondre؟ اش كنقولوا؟ Le type de ce texte est. Le type de ce texte est. Ou bien ce texte est. هذا النص هو. Ou bien il s'agit d'un texte. نحن بصدد نص. Donc le type de ce texte est narratif. سردي. Ce texte est descriptif. وصفي. Il s'agit d'un texte narratif descriptif. سرد الوصف. كثير من السرد وقليل من الوصف. مثلا بحال الوصفة الطبية. نوعية النص هي وصفة. لو جونغ دو تكست سي اون اوردونونس. اش كيدير الطبيب في هذه الوصفة هذا؟ واش كيعطي نصائح؟ كيوصف او بيان كيسرد. دونك كيعطي نصائح واوامر. دونك سي اون اوردونونس. اما لو تيب سي ان تكست بريسكريبتيف. كيطلب منك دير شي حاجة. بريسكريبتيف. لو كونت هو لو جونغ. سردي هو لو تيب. سي ان تكست ناراتيف. سي ان كونت. Question 3. Quels sont les personnages de ce texte? Quels sont les personnages du texte? ما هي شخصيات هذا النص? Question suivante. Quel est le personnage principal du texte? Quel est le personnage principal de ce texte? ما هي الشخصية الرئيسية للنص؟ بالنسبة للأشخاص أو الشخصيات إذا كانوا جوج كنديروا و. نبيل ورشيد. الراوي وصديقه. إذا كانوا فوق جوج كنديروا فاصلة. نبيل فاصلة رشيد et سمير. ما كنقولوش نبيل et رشيد et سمير. Le personnage principal est le berger. الشخصية الرئيسية هو le berger أو البطل. Le héros c'est le berger. Le protagoniste est le berger. Protagoniste, personnage principal, le héros. البطلة l'héroïne. Question 4. أين تدور الأحداث؟ أين تدور القصة؟ أين تدور أحداث القصة؟ En français. Où se passe l'action? Où se passe l'action? Où se passe la scène? Où se passe l'histoire? أين تدور القصة؟ أين تدور أحداث القصة؟ Ou bien où se déroulent les événements? أين تدور الأحداث؟ جمع. Se déroule درنا NT. Où se passent les événements? أين تدور الأحداث؟ نبغي نجاوب شنو نقول؟ L'action se passe. تدور الأحداث. L'histoire a lieu. وقعت تقع فيه. Les événements se déroulent. يعني المكان. مكان كنقولوا où. أما الزمان كنقولوا quand. متى. Donc exemple de réponse. L'action se passe à la forêt.
L'action se passe à la forêt. L'histoire a lieu à la maison, في المنزل. L'histoire a lieu à la maison. Les événements se déroulent au café. Les événements se déroulent au café. الأحداث تدور بالمقهى أو في المقهى. Question 5. Question 5. زمن الأحداث. متى تدور الأحداث القصة والأحداث؟ Quand se passe l'action؟ نفس السؤال فقط كنعوضو كنعوضوها بكون. Quand se passe l'action? Quand se passe la scène? Quand se passe l'histoire? Quand se déroulent les événements? باش غتجاوبني؟ La scène se passe hier. La scène se passe aujourd'hui. La scène se passe en 2005. La scène se passe un matin de janvier. Exemple de réponse. L'action se passe en été. في فصل الصيف. الأحداث تدور في فصل الصيف. L'histoire a lieu un matin de janvier. ذات صباح من شهر يناير. Les événements se déroulent en 2009. 2009. Les événements se déroulent en 2009. Maintenant, on passe à la question qui pose sur la cause. سبب. نبغي نسولو على السبب. شكون نقولو؟ Pourquoi? لماذا? Pour quelle raison? لأي سبب. Pourquoi? Pour quelle raison? نعطيو أمثلة. Pour répondre, اش كنستعملو؟ لأن. Car. لأن. Parce que. بسبب. À cause de. كيتبع اسم. À cause de la mort, الموت. À cause de la maladie. À cause du froid. À cause de la cigarette. ديما كيتبع اسم. À cause de. بسبب. مثال لسؤال. Pourquoi le berger pleurait-il? Pourquoi le berger pleurait-il? Pour quelle raison le berger pleurait-il? Donc, il pleurait car. Il pleurait parce que. Il pleurait à cause de. Exemple de réponse. Il pleurait car sa femme était morte. كان يبكي لأن زوجته توفيت ماتت. Il pleurait à cause de la mort de sa fille. كان يبكي بسبب موت بنته. Ce berger pleurait parce qu'il était sans le sou. كان يبكي لأنه كان فقيرا بدون درهم بدون سنتيم. Il était très très pauvre. La septième question porte sur le but. كنطرحوا سؤال على الهدف. Pourquoi? ولماذا؟ لأجل ماذا؟ لماذا السبب؟ لأجل ماذا الهدف؟ Donc quel but؟ لأي هدف؟ لأي غاية؟ لماذا؟ أملا في ماذا؟ لأي هدف؟ لأي غاية؟ كنقولوا pourquoi voyage-t-il؟ علاش كيسافر؟ Dans quel but voyage-t-il؟ Exemple de question. Pourquoi fait-il une sortie? Pourquoi il fait une sortie? Dans quel but il fait une sortie? ملي كنقول pourquoi أنا إما سبب إما هدف. ولكن هنا كنطرح سؤال على الهدف. Pourquoi? Dans quel but؟ شنو الهدف ديال الخرجة ديالو؟ علاش كنخرجوا؟ شنو الهدف؟ قلنا كنهرسوا الروتين، استنشاق الهواء، اكتشاف المكان، تغيير أو تبديل الجو، كترجع بنفس جديد. Donc on va voir ce sont les buts et les objectifs de la sortie. أهداف الخرجات. Exemple de réponse. Il fait une sortie pour casser la routine. أنا طرحت لك سؤال جاوبتيني بجملة. Pourquoi il fait une sortie? غتقولي il fait une sortie. Il fait une sortie pour casser la routine. Pour هذا الهدف. Pour لأجل كسر الروتين. Il sort dans le but de respirer l'air pur. يخرج رغبة في أملا في. Dans le but هدف. Respirer l'air pur. استنشاق هواء نقي. Il pique-nique يتنزه afin de changer l'air. Afin بغية أن. Afin de changer l'air. Afin de voir ses amis. باش يشوف أصدقاء ديالو. Maintenant on passe à la dernière question. هذا ما كيكونش الجواب في النص. باش يعرف الرأي ديالك رد الفعل ديالك. نصيحة واش انت متفق مع هذا الشخص واش ما متفقش واش انت داكور تو ني با داكور كيف تجد ما رأيك فيه إلا كنتي بلاصة هذا الشخص غدير كتسمو لا رياكسيون كيسيون دو رياكسيون أسئلة اللي كيتعاودوا تقريبا فيها on va les voir maintenant. Que penses-tu de ما رأيك فيه que penses-tu de ما تقول لك que penses-tu des sorties شنو رأيك في الخرجات Que penses-tu des gens qui fument des cigarettes؟ شنو الرأي ديالك في الأشخاص اللي كيكموا سجائر؟ Es-tu d'accord؟ واش أنت متفق؟ Es-tu d'accord؟ ما تقول مثلا عدة بزاف ديال الناس كيفضلوا يمشيو للبحر على الغابة، واش تتفق معاهم؟ Beaucoup de gens préfèrent aller à la forêt au lieu d'aller à la plage. Es-tu d'accord؟ تقول أنا متفق ولا ما متفقش؟ Comment trouves-tu؟ كيف تجد كذا وكذا؟ Comment tu trouves les sorties؟ Comment tu trouves كذا؟ Comment tu trouves internet؟ Non. Partages-tu cet avis? واش هل تشاطر هذا الرأي؟ واش كتقاسم مع هاد الناس هذا الرأي؟ Oui. Si tu es à la place, bien si tu étais à la place de
que ferais-tu إلا كنتي بلاصة هاد السيد اش غدير؟ On va voir quelques exemples. Exemple de situation، أمثلة بعض الوضعيات تعبر في الرأي ديالك، تعطي نصيحة واش انت متفق واش انت ما متفقش. بيان. الوضعية الأولى: Le téléphone empêche les élèves d'étudier. Qu'en penses-tu؟ الهاتف يحول دون دراسة التلاميذ، كيمنعهم الدراسة. شنو الرأي ديالك؟ Qu'en penses-tu؟ ثانية: Beaucoup de jeunes croient que la cigarette fait oublier les problèmes. Es-tu d'accord؟ بزاف ديال الشباب كيعتقدوا بان السيجاره كتنسي المشاكل. Es-tu d'accord؟ واش متفق معاهم؟ Si tu es à la place du narrateur, que feras-tu؟ إلا كنتي بلاصة الراوي، بلاصة الشخصية الرئيسية، اش غدير؟ مثلا الراوي هو طفل مشى للبحر بلا إذن والديه، إلا كنتي بلاصتو انت اش غدير؟ في القصة هو مشى بلا الإذن، إلا كنتي بلاصتو انت اش غدير؟ نشوف دابا اكزومبل دو ريبونس، أمثلة. مثلا قالك التليفون كيمنع التلاميذ باش يقراو، شنو الرأي ديالك؟ غتقول وي سي فغي ils sont accros des jeux électroniques. نعم هذا صحيح، هم أصبحوا مدمنين على الألعاب الإلكترونية. نعم يحول دون الدراسة. دو بزاف ديال الشباب كيعتقدوا بأن السيجارة كتنسي المشاكل. واش أنت متفق؟ نو je ne suis pas d'accord. لا أنا ما متفقش. car la clope est mortelle، لأن السيجارة كلوب هي بالدارجة السيجارة قاتلة مميتة. elle cause des maladies graves، تخلف لنا أمراض خطيرة كالسرطان كوم لو كونسير. ثلاثة: إلا كنتي بلاصة الراوي اشنو غدير؟ دونك si je suis à sa place، إلا كنت بلاصتو je demanderai la permission à mes parents، غادي نطلب الإذن من والديا. je demanderai la permission à mes parents. bien je resterai à la maison، غادي نبقى في الدار. je ne sortirai pas، ما غاديش نخرج. إلى هنا كينتهي الفيديو، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.